ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. Today, Karnataka's important Amir Shahid Maulana Saab, he wanted to discuss with me, with other some our Maulana Saabs, that the recent development in this state in education sector, our Muslim community ladies, our children's, what they facing about their cultural dress code. That issue, some development last 2 months back it has taken. Whatever from last 75 years, culture wise, what is their dress code is there. That has actually without any disturbance, it was continuingly they are wearing. But from 2 months back, this issue when started, children are suffering now. Maulana Sahab requested me, we want communal harmony, we want the education system not to collapse, not to spoil the future of the children. For that reason, you please try to convince the government. Whatever the incident took place 2 months back, previous what the system was there, that system convincing the government to continue that system, you please try to request the government. That is the direction he wanted, not only direction, he requested me. We want total peace in this state. Whatever he advised me regarding this, I tried to separate this issue to protect the interest of the students. साबिक वज़ीर आला जनाब कुमार स्वामी यहाँ तशरीफ़ ले आए थे। हिजाब के सिलसिले में उनसे हम कुछ गुफ्तगू करना चाह रहे थे, इसलिए हमने उनको बुलाया और वो यहाँ आए और उसी सिलसिले में गुफ्तगू हुई। बहुत देर तक वो बयान करते रहे और आखिर में बात उन्होंने यही कही कि मैं असम्बली में इस पर मैं कोशिश करूँगा कि पहले जिस तरीक़े से कॉलेजों में लड़कियां जाती थीं हिजाब के साथ या स्कार्फ के साथ, अब भी इसी तरीक़े से जाए, इसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ न होने पाए। मैं इस बात की कोशिश ज़रूर करूँगा। मैं चाहता हूँ कि पूरे स्टेट के अंदर अमन बाकी रहे, किसी भी किस्म का की कोई गड़बड़ न हो। तो बहरहाल उन्होंने हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये वादा उन्होंने किया है कि इंशाअल्लाह असम्बली में ये बात उठाकर आइंदा कॉलेजों में वही सिलसिला लाने की बात हम रखेंगे कि जैसे पहले कॉलेजों में लड़कियां स्कार्फ और हिजाब के साथ जाती थी, अभी भी वो इसी तरीक़े से जाएंगी। इस तरह उन्होंने कहा और हमने भी उनसे यही दरख्वास्त की। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी लड़कियों के लिए उनकी तालीम में बग़ैर किसी किस्म की कोई कमी के वो उनके लिए इंतज़ाम हो जाए, बग़ैर किसी गड़बड़ के पूरे अमन के साथ वो तालीम हासिल करें। और अब इम्तिहानात के अय्याम हैं तो इंशाअल्लाह इम्तिहानात भी बहुत ही अमन के साथ वो दे सकें। हमारे कौम के रहनुमा अमीर शरीयत की दावत पे श्रीमान कुमार स्वामी यहाँ आए थे और अमीर शरीयत के साथ साथ दीगर हजरात की रिक्वेस्ट के बाद कुमार स्वामी ने एक कमिटमेंट दे के गए। श्रीमान कुमार स्वामी एक कमिटमेंट दिए हैं कि ये हिजाब वाले सब्जेक्ट को मैं असम्बली में राइज़ करूँगा, एक उम्मीद दिए हैं। तो बहरहाल मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि उन्होंने जो कमिटमेंट दिए हैं, उन्होंने जो वादा किए हैं, इस वक्त का इंतज़ार करके हमारी कौम को देखना होगा और सब्र से सारे
جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو صبر اور اخلاق سے کام لینا ہوئے گا. اتنی بات امتحانات قریب ہیں. جی امتحانات کی طرف دھیان دیں, بس امن و سکون سے امتحانات کمپلیٹ کریں. السلام علیکم. بہت اچھی خوشی کی بات ہوئی آج کمار سوامی صاحب کے ساتھ بیٹھ کو بات کر کو ہمارے قوم کے واسطے, ہمارے بچوں کے واسطے, ہمارے مدرسے, ہمارے اسکولوں میں ایسے تکلیفیں نہیں دینا. ہندو بھی رہندے, مسلمان بھی رہندے, ہر ایک بھائی کو بچی کو بھی ایک اسکول میں پڑھا کو ایک بھائی چارہ پیدا کرو کر کو ہمارے عالمہ اور علماء بھی بول کو ہی. ایسا نہیں کہ ہمارے بھائی کو بچہ ہے پڑھنا لکھنا ویسا سب کیا بھی بولے نہیں. آج بڑی خوشی کی بات ہوئی, ایک JDS ایک CM 2 ٹائم CM بن کو آج شبر الارشاد کو ہے حال پوچھے انہوں. اور ایسے سیکولر لیڈر ہی کمار سوامی اور دیوے گوڑا صاحب ایک مسلمانوں کے چیز کر کو نہیں, ہندوؤں کو بھی رندے پوچھتی ہیں, ہر ایک ذات کو انہوں جا کو پوچھ رہی کہ آنے والا 2023 کے الیکشن سے نہیں پوچھ رہی. آج حالات دیکھ کو دیوے گوڑا صاحب اپنے بیٹے کو تاکید دی, جا کرناٹکا کے اندر ہندوستان کے اندر ایسا ہمارا کرناٹکا ایک پھول کے سکا, ہندو مسلمان عیسائی سب مل کو ہی وہ پھول ٹوٹ جا رہا ہے, تو جا کے جوڑ کر کو بول کو ہی انشاءاللہ. اس کے واسطے آج کمار سوامی آ کو یہ پھول جمانے کے واسطے ایک ہندو رندے, ایک مسلمان رندے, ایک عیسائی رندے, بھائیاں کر کو آج انہوں بات کر کو گئے. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ PM ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಒಂದು ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡು ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ बैठो सब पे बैठो, आवाज करो ಇದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಇದು ದೇಶ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. चीखो पुकार न करें, हम यही कहते हैं. लेकिन उम्मीद है कि इसके बाद इंशाअल्लाह आपके लिए कोई रुकावट नहीं होगी. खुदा करे कि इत्मीनान और